बारीक सारीक विषय उरले आसतले, पण बारीक सारीक विषय कार्यकर्त्यांची तितकीच जबाबदारी असा. ज्या पद्धतीत ती लिडराची जबाबदारी असा, कार्यकर्त्याची जबाबदारी असा. एखादो खंयचोय विषय उरलो आसत जाल्यार तो हाडून आमदाराकडे बसून सोडोवचो आमदाराची जबाबदारी असा. हांव ना म्हणना. आमदाराच्या बरोबर पंच सरपंच एखादो जर खंयसर उरता आसत, म्हणून हांवें पयलींच सांगलें, नवे आनी पोरणे हाच्यातलो मतभेद सोंपपाक जाय. हे जेन्ना नवे आनी पोरणे उरतले पळय न्हू, तेन्ना तकलेक ताप जातलो. आनी म्हाका कार्यकर्त्यांच्या हुजीर स्पश्ट उलयता आसतना हांव खंयसरूच दवरिना की मात्तूय विशय आमच्या मदीं उरपाक जायना. आसत कोण पोरणे नवे हो विशय जरी आसत, अध्यक्ष आसतलो किंवा परत एकदा आमच्या म्हणजे प्रदेश अध्यक्षाकडे बसून आमदारांनी तुम्ही बसून विषय रिजॉल्व करपाक जाय. आमकां परत हांगासर भारतीय जनता पार्टी जेन्ना निवडून हाडपाक जाय पळय न्हू, तेन्ना हे विशय काबार जावपाची गरज आसा. म्हणून आमी सगळ्यांनी एकसंध जावन काम करपाची गरज आसा. हाजो इम्पॅक्ट, कारण हो पुराय सहसा प्रत्येक मतदारसंघाचो इम्पॅक्ट हो सायडीकच्या मतदारसंघाचेर सहज पडत आसता. आज फोंड्या मतदारसंघातले, फोंड्या तालुक्यांतले तुमचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. तुमच्या म्हणजे तसो पळयत जाल्यार प्रियोळ मतदारसंघ म्हाका सामको शेजारी, म्हणजे न्हंय काडली काय हेवटेंतले पावता म्हणटा तशें. आनी एकंदर जे आमी काम करता तो आमचे सैरे दायरे आसतले ज्यो सगळ्यांचेर इम्पॅक्ट उरता. भारतीय जनता पार्टीचें काम हे सातत्यात आमी जर सांगत रावले जाल्यार ते दुसऱ्याक कळटलें. तुम्ही विचार करात किंवा भारतीय जनता पार्टी ह्या देशात आयल्या उपरांत केदो मोठो बदल ह्या देशात जाला. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हे आयज पर्यंत केन्नाच जावं नासलें. आमी ल्हान विचार करूं नाकात, खूब व्हडलो विचार करात. आनी हो व्हडलो विचार करपाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टी ही शॉर्ट टर्म फक्त तितक्या पुरतोच आपलो आनी आपलोच इतको विचार करपी पार्टी न्ही. भारतीय जनता पार्टी देशाचो विचार करपी पार्टी आसा. त्या ती खंय कितें तरी आपले उरलाय आसत जाल्यार आपलो विशय योग्य फोरमाचेर मांडून सोडोवपाचो प्रयत्न करात. आमदाराकडे मांडात, प्रदेश अध्यक्षाकडे मांडात, तुमच्या अध्यक्षाकडे मांडात, पण सोडयात. त्या ती संकुचित वृत्तीत रावपाचें आमी सोडून दिवन एकंदर आमी खूब व्हडलो विचार करपाची गरज आसा. तेन्नाच पार्टी ही ग्रो जावपाक शकतली, कार्यकर्तो हो ग्रो जावपाक शकतले. म्हणून हांवें सांगलां की प्रियोळ मतदारसंघाक भारतीय जनता पार्टीचो खूब व्हडलो इतिहास आसा. आनी तातूंतल्यान परत एकदा पार्टी हांगासर सक्षम जावपाक लागल्या हें पळोवन खूब बरें दिसता. पार्टी हांगासर ग्रो जावपाक लागल्या तें पळोवन हांगासर बरें दिसता. जुन्या पोरण्या कार्यकर्त्यांनी जर एकत्र येयले जाल्यार आनिकूय पार्टीची पाळामुळां ही घट्ट जावपाक लागतली. जेन्ना सरकार आनी पार्टी एकत्र आसता तेन्नाच हे सगळ्या पार्टी पुराय प्रदेशात ही खूब मोठ्या प्रमाणात काम करू शकता. आमी 27 जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना व्यवस्थीत रित्या खंयचो मतदारसंघ आमच्या कडेन ठामपणे येतलो. आमी 40च्या पैकी 40 मतदारसंघ आमी जिखतले म्हणना. आमकां खबर आसा आमच्यो लिमिटेशन्स आमी जाणा, पण काम करतना आमी 40 मतदारसंघात करता. भारतीय जनता पार्टी वाडोवची ही 40 मतदारसंघांनी वाडपाक जाय. तेजी लोकसभेक आमकां गरजूय आसता आनी शेवटी पार्टीचे कार्यकर्ते ह्या सगळ्या पुराय प्रदेशात आसचे हाच्या खातीर आमी काम करता. पण आमी केन्ना ना केन्ना तरी मोग दवरता की हय 40 पैकी आमी जवळपास आतापर्यंत जर 36 मतदारसंघ वेगवेगळे फावटी जिखत येयले. हार्डली 4 मतदारसंघ आमी केन्नाच जिखूंक ना अशे मतदारसंघ आसा. पण तेन्नाय थंयसरूय केन्ना तरी भगवो फुलचो, तेन्नाय कमळ फुलचें आनी भगवो लागचो ही आमची इच्छा आसा. ताज्या खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसता. आनी ह्या बाबतींत आमी केन्ना खंयसर कमी पडूं ना. कार्यकर्तोय आमचो आपल्या परीत काम करीत आसा. म्हाका खबर आसा की तुमी सगळे जाण हे ह्याच धर्तीचेर सदोदीत काम करतले. आनी हें काम करता आसतना म्हणजे सरकाराचें काम लोकां कडेन दवरपा खातीर केन्ना विसरूं नाकात. आमी जेन्ना कार्यकर्तो पॉझिटिव्ह उलयतले तेन्नाच लोक पॉझिटिव्ह उलयतलो. कार्यकर्तो जर नॅगेटिव्ह उलोवपाची सुरवात केलें जाल्यार लोकूय त्याच पद्दतीन नॅगेटिव्ह उलयतलो. आज पॉझिटिव्ह उलोवपा खातीर इतक्यो गजाली आसा सरकाराच्यो. हांव स्किमी आनी येवजण्यो सांगपाक येवंक ना, पण तुमी काडून पळयात सरकारान खंयच्या बाबतींत बरें काम करूंक ना तें म्हाका सांगात. आयदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलें किंवा रुरल डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलें, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसतलें. तुमी काडून पळयात. प्रोजेक्टाचेर प्रोजेक्ट तुमकां सांगपाक मेळटले. हांव म्हणटा आपल्या मतदारसंघातले आसतले, गांवांतले आसतले, राज्यांतले आसतले, देशांतले आसतले. अशें काम हें केन्नाच जावंक नाशिल्लें. तें काम आतां जावपाक लागलें. तितके पॉझिटिव्ह जर तुमी उलोवपाक सुरवात केली आसत म्हणजे प्रत्येकाक आमी हो देश आनी हें सरकार हे 4 पिलराचेर चलता. 4 पिलर खंयचे तर युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. आनी ह्या 4 लोकां खातीर काम केलां तें मुद्दामून हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ह्या 4 पिलरा खातीर कितें आज युवा शक्ती जेन्ना आमी म्हणटा पयले फावटी नरेंद्र मोदीजी ह्यांच्या कार्यकाळात
की स्किल डेव्हलपमेंट नावाचें नवीन मंत्रालय सुरवात जालें पुराय देशात. एप्रेंटिसशीप नावाचो नवीन प्रोग्राम आमी सुरवात केलो. ग्रॅज्युएट करून कोणाक घरा बसपाची गरज ना. जो ग्रॅज्युएट केला तो निदान एप्रेंटिसशीप जर करपाक लागलो जाल्यार वर्क कल्चर जावपाक लागलो. ताका कळटा की काम कितें करचें. कोणीय आसूनी, तो ग्रॅज्युएट आसूनी, अंडर ग्रॅज्युएट आसूनी, 10वी आसूनी, ह्या भुरग्याक सुद्दां आज वर्क कल्चर कळपाक जाय म्हणून एप्रेंटिसशीप सुरू जालें. आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नावाचें कॉर्पोरेशन सुरवात केलें. आमकां चिंता आसा, जो 10वी फेल जावन घरा कडेन आसा तेजी चिंता आसा. आज बऱ्याच जाणां आपल्यो बिझनेस प्लॅन तयार करतात. बरीच जाणां आज आपलो मार्केटिंग प्लॅन तयार करतात. बरीच जाणां आज आपलो मॅन्युफॅक्चरिंग प्लॅन तयार करतात. सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो, विलेज ऑर्गनायझेशन आसतलो, कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन आसतलें, तेच्या उपरांत महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसतली. ह्या 4 फेजींनी हें काम चालू आहा. आनी ह्या 4 फेजींनी काम चालू आसतना तांकां ट्रेनिंग दिवप, स्किलिंग करप, हेंय काम तितकेंच सुरू आसा. हें कित्याक शक्य जालें? तरी हे मोदीजीच्या कार्यकाळामध्ये नारी शक्तीक जो सन्मान दिवपाक जाय. हांव 3 तलाक आनी हाजेर उलयना, तो तर म्हाका विशय गरजूच ना सांगपाची, कारण तो सगळ्या जाणांक खबर आहा. 33% रिजर्वेशनाचेय उलयना. हांव बारीक मनशा खातीर कितें काम केलां मोदीजीन तेजें उलयता. हे 340 गोंया सारकिल्ल्या ल्हानशा राज्यांत 340 कोटीचो टर्नओव्हर. एखाद्या म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाचो बजेट 340 कोटी. आनी हे पयशे कोणाच्या विश्वासाचेर? मोदीजीच्या विश्वासाचेर महिलांक दिले आनी घेतले. परत तेंच्यांनी ते रोटेट केले, बिझनेस केलो, आपले परत दिले, हे फारीक केले, परत घेतले. म्हणजे कंटिन्युअसली 30 ते 40 कोटी रुपया कंटिन्युअस महिलांच्या मदीं उरतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणांतली अमावंट. ही खरी नारी शक्ती आज काम करपाक लागल्या. अँड 4th वन इज अ किसान शक्ती. हांव किसान शक्ती मुद्दामून सांगता. तुमच्या मदीं बरेचशे शेतकार आसतले, दूधकार आसतले. किसान क्रेडीट कार्ड कोणा कडेन म्हाका हात वयर कर एकटो. कोणाच कडेन ना किसान क्रेडीट कार्ड आसा. लोन कितले मेळटा रे? लोन कितले घेतला किसान क्रेडीट कार्डार? 1,60,000. गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. शेताचे पेपर व्हरून घाण दवरूंक ना. विचार तिका. शेताच्या जमनीचे पेपर घाण दवरूंक ना किंवा कोणी सायन मारूंक ना. जो शेतकार आसा आनी अजून कोणी घेवंक ना जाल्यार घेयात वचून किसान क्रेडीट कार्ड, जेचेर 1,60,000 मेळटाले. ह्या फावटीचें लिमीट 5 लाख जालें. कोणूच तुमकां खंयचेच पेपर दवर म्हणून सांगना. शेताचे पेपर दवर म्हणून सांगना आनी घराचे पेपर दवर सांगना. मोदीजीच्या गॅरंटीचेर एखाद्या शेतकऱ्याक 5 लाख रुपयाचे लोन एका वर्सा खातीर मेळटा. वर्सभराच्या भितर तूं परत जर फारीक केलें 4% रेट ऑफ इंट्रस्टान लोन दिता. एन्युअली 4%. कॉपरेचे 5% न्ही. बरेच जाण म्हणटाले आमकां कोपरेक 5% मेळटा. हो 4%चे कितें सांगता? ते 5 म्हणजे 12 60% लोन जाता ते. ही खऱ्या अर्थात जाका आमी किसान शक्ती म्हणटा. आणि गरीब कल्याण उदरच्या अध्यक्षान सांगलें कितल्या जाणांक मोफत रेशन मेळटा हातवेर घरात. घेता म्हटल्यार लोक हातवेर करचो ना. हांव कोणाच्या घरा कडेन येयना. प्रत्येकाक जवळपास म्हणजे 80 करोड देशात आणि आमच्या कडेन जवळपास काडीत न्ही जवळपास 5 लाख लोकांक गोंयांत 50% लोक आमचे मोफत राशन घेता. प्रत्येकाच्या पर पर्सन 5 किलो तांदूळ हे फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. 4 जाणां मनशां आसल्यार 20 किलो तांदूळ पर डे हे फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. DDSSY कार्ड कितल्या जाणां कडेन आसा? कितले पयशे रे? कार्डाची किंमत कितली? 200 रुपया. कोणी सांगल्या तुका? कितले रुपया? 2.5 लाख आणि 4.5 लाख. हांव बेश्टी चड सांगचो ना. 2.5 लाख आणि 4.5 लाख तेच ते तुका 10 लाख कितें खबर आहा? तूं 200 रुपयाचे म्हणून उडयले तेच रे. त्या खातीर तुवें काडून उडयले ते. तुवें कपाटान दवरूंक ना भितर. ते तूं बरें हेजें आसलें जाल्यार भितर दवरतलो आसलो लॉकरान. म्हणून लोक शेणून परत येता. त्या कार्डाची किंमत 200 न्ही. त्या कार्डाची किंमत 6 जाणांची फॅमिली आसत जाल्यार ते 4.5 लाख रुपया. प्रायव्हेट हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत ते कार्ड स्वॅप करात. तुका पयशे फारीक करचे पडना. सरकार पयशे फारीक करता. म्हजे सरकार पयशे फारीक करता. आमकां तेजी किंमत हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत कळटा. असले काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळात जाल्यार सांगाच. आज पुराय देशात आयुष्यमान कार्ड आसा. त्याच धर्तीचेर ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी वेगवेगळ्यो योजना सुरू करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. एखादो अपंग भाव जेच्या पर्यंत आयज कोणूच पावूंक नाशिल्लो. कितलींशीच उदाहरणां आसा. हांव मुद्दामून सांगतलो म्हाज्या फाटल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरांत म्हणजे बेड रिडन आशिल्लो जाका व्हीलचेअर केन्ना मेळूंक नाशिल्ली. आमचे एक इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जालें आनी पुराय गोंयांतलो सर्वे केलो
जवळपास 18,000 लोकांपैकी 11,000 लोकांक वेगवेगळे इक्विपमेंट दिले. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता, बाब सुभाष फळदेसायनी एक दीस पांय दिवपाचो कार्यक्रम दवरलो. हांवें म्हणलें 4-5 लोक बीन आसतले दिसता पांय दिवपाक. पळय जाल्यार जवळपास 150 लोक. कोणाक एक पांय ना जाल्यार कोणाक दोनूय पांय ना. हांव जेन्ना दिवपाक गेलो तेज्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान तेणी पांय तयार करपाची एक हांगासरूच ताका एकट्याक थोडे दीस जागो दिलो, तो बसोवपाक लागलो. आनी थंय वचून पळयत जाल्यार ते पांय घालून जे धांवपाक लागले आनी तेंच्या दोळ्यांतले आसरू पळयले, अक्षरशः रडून पांयां पडपाक लागले. फाटलीं 4-4 वर्सां म्हणाले आमी घरांत पडून आशिल्ले, आमकां कोण पळयनाशिल्लो. तुमच्या सरकारान 2.5 लाख रुपयाचो पांय दिला म्हाका, आपूण उपकारी आहा तुजो म्हणून. जाका व्हीलचॅर नासली, जो घरांतल्या बेड रिडन आसतालो, घरांतल्यान केन्ना भायरूच सरूंक शकनासलो, कारण ती 60,000ची ती व्हीलचॅर घेवप ताका एफोर्डेबल नाशिल्लें. आमच्या कार्यकर्त्यांनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यान हाडून ताका व्हीलचॅर दिली. तो आयज सूर्य पळयता, नाल्यार घरांतल्या त्या बेडरुमांतल्या खाटीचेर तो कायमचो पडून आशिल्लो. हेका म्हणटात अंत्योदय. आनी हें काम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करतात. हें आमचें काम आसा. पण हें काम आमी सातत्यान उलोवपाची गरज आसा. फटाशो मारपी खूब जाण येतले, लोकांक भुलोवपी खूब जाण येतले, दुफळी निर्माण करपी खूब जाण आसतले. कार्यकर्तो सतर्क आसपाची गरज आसा. चड उशीर उरूंक ना. तुमी म्हणटले 2 वर्सां उरल्या. जानेवारी सुरू जालो, मार्च आयलो, आतां परत आसा असो म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन नोव्हेंबरान लागता. आतां तो न्यूज पळयतालो हांव, डिसेंबरान लागता. डिसेंबरान जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जातलें. तेज्या उपरांत तुमकां म्युन्सिपाल्टी ना. मार्चान परत म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आनी तेज्या उपरांत डोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो. आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग मारून तयार जातले. म्हणून हांवें पयलींच सांगलां, युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून. कितें तें आतां सांगात. हांव ठामपणे सांगता, प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो. कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेंय कॉम्प्रमायज ना. आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात. हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना. कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा, डबल इंजिन सरकार आसा, मोदीजी वयर आसा. ह्या देशाच्या विकासाक आनी राज्याच्या विकासाक आयज पर्यंत जर निधी कोणी दिला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिला. आनी म्हणून आमी ताट मानेन सांगता, आमी कोणाचें चोरूंक ना आनी कोणाची फटिंगपणाय करूंक ना. राज्याच्या विकासा खातीर कामां केल्या. जावं ती मनोहरभाईच्या कार्यकाळांतल्यान ती आतां पर्यंत. आनी मोठ्या अभिमानान सांगता आमी. आनी ताका लागून कार्यकर्त्या कडेन तोच स्वाभिमान आसपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी तितक्याच पोट तिडकीन वचपाक जाय.